Sambi safankil kia piyam ramni sepsanta ton konneton sumbi bayila pokano wala zamazem ser pusi la ne woto wende unto wakata ible ya sarwila RTB television zugud kibaya zura runda la woto PNDS sianiera na kenre nimbuida la logana fi tontenga pura tontenga tawdam senda sigitala ndabra sabzi gelenda meto blevran tarsi ndikna kina taba ad ministère dambana san secteur runda ba menama na tarsko obneng inna kilongiya ti arkumbu toto larme mana tontenga pura ne ilon ton zabne covid-19 ministère ninga singeta la fo il pama kuni mwemba larme tar sul kasanga sambonti FIB pama kuni edna tibaset gibay runda Centre Ouest Solmoa ti adne bam pam zam sorbene 5 de lib seralro zakzabo la yolonda wenge sambi sirkin dat kibe workshop pour wamsna ilem kibaya zuladon PNDS talanda bra sabzinge len kitame ti adulunda rara ministère d'amson natana se enzin netaba ya ministère la ninga singeta kuron yelle ministère la ninga singeta sanama tubi yelle ngeta kurunda la gilinge sil swalma yelle ampa ni ministère la ninga singeta lebra la nustuma yelle bzinda netaba na ilem man tarso 5 ne PNDS son ton tumbum la ninga la ba mesenten dikwala sar buto tole yumanwa son wata itumnata zinda bene eti kelar ministre ninga singeta le brayele Aruna Kabore ton seratabka yumda pusuka na mari ngese hane PNDS yititon tuma hane ministère du commerce l'industrie et l'artisanat ministère des mines ministère de la culture wengo tumla ningu tun galangulu genan tuma handik yumda pusuko to tonta yene tinazin kana magarundo ngese zule safanda bébé noa tuguni tonton tuma est-ce que ton tuma la maintenant qui t'a metti yumda hawasa biton le brazini naranjehe tumda nda tapusuk ton marati paton wat libre dikno kenes palsa les ont toron mana la serba la auto la certa windu yubera itaradam ti ministère de manasa ne ton tumba ne ton partenaire d'amba ne société civile et non ton werse yela fin larje na mana wanti tumda kin to ron passé ronda tumda yamanje sa Burkina Faso yumana so ton zabarne ni wensa bonti terroriste ramba ti yumna wana singotoa ba moyen ki tenga bonti coronavirus yamna miti tumda auto ministère de matumna ni secteur privé et tumna ne partenaire d'amba il manda tigru wusro nkiti enyor tenga la refa ka to romani yamanje hoto yumda pusuka ton marda kwa bazu ka yidpisi na ton zinka yubo yana maranje ti ba yelkan san bébé no ati ton nan certament til tarasoma et han yikin na kan tume ba ko lo yo ton tuma ba ligi dama bo ko biljo lam bora et taradam ti yumda watna sa ko pour ton ta wala pisnu ren ya tumnata se polsanu ne musa wetrago en zin de seconde et donc liga yamat ki bazulare tina ilon ton azabne covid-19 awenge kunbuto to larme maname ad yumo sulla absen kamnori wa Burkina Faso kane labwa konkuni adia lortoemba tumtedo na ilon ton encore le mengne covid-19 lab killing yisa ligirson 70 millions kobosnu en Burkina Faso lamba toblire songo menga itumnata sinzinbene Landry Somé Amado Ilbudo et Kelere adia ministère la ninga sengeta la fo yel tor saba zenkabna orantili kuna yitengando lorto yikasango sani la fo minhiri arkun kangana songame ti tips wenge bobu kina faso ram ton pam tips wala sincère yo mo kele ka ton goma président ma fatik ma tabe ti haya songa ya ti kokol tum ba ti kokol nimbuida le ti covid hambe zinawa les labs wersen bangai a hantara fo ba hankatar fo les fan les labs bonti examen de laboratoire donc président men ban datam tip song tondo tip ko ni buida ko tum ba lab ton man examen de laboratoire soma ton ministre de la santé da ma meton tigta menwa kuga ponwa ton me elamti président ma yel bumni nawa sidia sireptika sida ya voto balla ton data kele nanya tondo mo konton kuna 500 millions tibnan tonre da laboratoire tedo ne masgrama ni mbuida hantoy ningi ne personnel de santé wa fongon docteur yitum ba nan ton ningi ti tonre zamse vivne bara bala frontière da mazisi ma pakri
yam ti avion frontière zin pakame hal depuis 1er août frontière dam na zem wa dam piruna frontière sur la frontière dama ne piron frontière dama na pakame to na ka kolor menga ne hon watiba me an ka kolor menga a ba kana lisinga me sunni nga sombonti UEMOA sin yak yamon konkuna wotoa arpa Burkina Faso bala ti atimela ni se France mbe sul pour on pa mapkare teme kelme zo pa mapkare erkelam pa kundamba pour ana ilan tonga zabne covid-19 at shinting ramba zinkabnaole zamandara ndi kuni antas moy malagmantar sul kasanga sambonti FIB wa ada FIB wa ta dama siagande kuna FIB wa zakasanga pour sambonti siège etumanta sinsin bene yesa yibu ginko Bernard Kombelem irkelre ya yo lim to spiga masin damla ni sin songo nimbuira to vuhne so bonti respirateur la en le tipas pem somsen ya pem song sombonti oxygène adia woto la shintengram dikanta se ton moy malamantar sul kasanga sombonti FIB yi zamandara sa sikkiura sampigla yemre sampama kuna manda sinoro obonga jibe sabla woto lengwa pipio ni tondo menga sone tondo pour tondo lore labo le warunde ya le pour la pawaza alame wana tedo okene nyo kokolo okene covid-19 ya ba mo ngate abezamanda muso tungin gur zamana ka tanyo ne le petit de pour ya le la riwa jibe wana certa bendiere fellation bulo ne ton to da mambekawa la challenge so rapport même ti shinta la moyimba ti tim sa tabla mi hit for la maka sakri jeso to na hado la me akien do ngawdo kubul la woli ti yeli wodo kaya la na hado ba la ton so ne ambassadeur ne ba fa tunti ya centre de formation amba aka na sa da ngini ton da jeli la wini beti tumna ya ne len yi ne ba san da mi turgun chemo ya bibi sen sa dan pour mesa labni ngi san ban pon sa ndo moenne bala hanta hal 2000 yum pisi ni zaka bamira fi masibti ya tanso ben sur habe kanane arkun kanga kilon wanda wala tumnantar wala pakantare shintenga ne moyemba lagmantar sulle sombe Burkina Faso e wana yisore on songor mabita sa sembe Burkina Faso kane to bze kabna ormen ken shintenga anti ges moyemba sembe bo son vuitoto ti bala internet zugu arko isken li kidame wiligde to vuyema beno patolo ya soma fasie etiba har kibaya centre ouest anatenga tidbe kudro option le ne pista la yobe rapa kompoli la parapsana taba ampam zamsro 5e de ni randa wenge yolom wenge la zakzamp sia toto zamsro singa sin kiura sampigla yopoy wati te que sasi que kiuga rasmani ade alarmental sul sombonti et véhiculinaire des jeunes en sigil tumda ya vukayib soba ya mamnem tumntara belem salifin sin bene et kelre option la yine pistan la yobe adob zamsa bumbu totole li bu totol seralro wala gaturamba tibisa ko zevara robo muya robo nya robo li ba sinya katoro animba maram le pa mazamso 5e zakzap sia toto la yolomda sia toto kwa musura kamine na fama no la wen la ton yinga aban sakana wawa wala ton me pela kat pokon kele wilikba arsan tal bum bum ninga na kullu no wa na ti songo la bezabo zakazabo nepsi de ramzabo ton lula ro han za toto zak sitan za toto liwa hanna man toto tabla na dresse toto par somme serla men toto yole zin tout or sing serlo faisons man ga ziga fa kapiti ya yolomde man piziga fa man fulana sebuzuga man tablier ni yola singo se bisa wa katatin ke oto balanti ya serlo bali arsan ya somni nga sen luya tawran sigil tum kanga bambuli ga meto panante ko vukayiba tobna kelen kenga tawti yum fa bibton dik zams karanta nebla nisba sanda tabli ba zamso tibala lisongo on watne lafi renem sambi si nampu sila baraktir kibani morana yal sakarunda tumnon taga pier paton wa ya suntu kalafi la wena kobla fi wen san sake twenty pam taba beoro ren momo son akiba kete kenga tawri RTV television zugu tumnon taga sungalo atala zo ya sakane bnan kenkane mokko kiba ne zulle nta zulsa wena kon beoro ne lafi
bi arabadu min bena anga cocokalo kilitan ani filama a bisimila aka jabaran sora kabini aka fabala wagadu anga bika kile kunafoli kumaba filini ka ɲɛsin ka taa b'a dɔn ko nigɛbɔ o kɛra ka se ka fanga sɔrɔ an ka jamana kɔnɔna o kɛra sababu ye ɲɔgɔn ye basigira ka ɲɛsin ka tɔ kɔ nigɛ bɔra gbɛnɛgɛ mun ka ani mara mun kɔnɔna a kɛn bɛ ka se ka na ni degibalo ye o sanfɛla ka ɲɛsin ka taa mara sigi ko fanfɛla la a bɛna kunnafoli sɔrɔ ka tɔ kan kibara filanan a b'a dɔn ko min ye ka ɲɛsin ka taa an bɛ Chine jamana ani Burkina Faso olu b'a filera cogo min teriya ka se ka fanga di olu ka jɔkulu o sera ka se ka taa filɛ o sera ka se ka dɛmɛ di silamɛw ka jɔkulu ma o bɛ se ka filɛ ka se ka kɛlɛ kɛ cogo min na ka taa coronavirus kɛlɛ ko fanfɛ balima Burkina Faso télévision kanubagaw ani tile tuguni an bɛ taa bɔ min ye ka ɲɛsin ka taa ɲɔgɔn ye ba sigira wagadugu ka ɲɛsin ka taa mun bɛ baara kɛ ka taa nɛgɛ baarako fanfɛ ani farako fanfɛla la o ye ɲɔgɔn ye ba sigi o kan ka se ka filɛ hôtel Pacifique kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko ɲɔgɔn ye mun don o taa n'o ka taa yira dugusenw mun na an fɛ jamana kɔnɔna nɛgɛ bɔ bɔra ka ɲɛsin ka taa mun ye sanubɔko fanfɛ a bɔni kɔ ka ban a kɛnɛ bɛ ka se ka na ni degeba ye ka taa dugukolo ani mara ladon ko fanfɛla la ka se ka faamuyali ka dɔn Paul David Bambara ani Rosalie Kabore olu ti an ka ci dɔw olu tɔgɔ la nka n'olu kɛra sababu ye ka se k'o labɛn ka dama an k'o lajɛ. Burkina Faso kabini sanubo kuma dena an ka jamana kɔnɔ ani nigɛbɔ ko o kɛn bɛ ka se ka na degeba ye an ka sigidaw ani an ka mara ladon ko kunna o sababuya kɔsɔn dɔ ɲɔgɔn ye ba sigira ka ɲɛsin ka taa o dugukolo ninnu mun labilala ayiwa nigɛbɔ kɔni kɔ ka ban o mara ninnu na a bɛ cogo di bi ala ni sanubɔ sababuya la don a ka ɲi nka a ka baara tɛ mɛn a banni kɔ ka ban ayiwa a de bɛ dege jugu lo bila an ka dugukolo kan fɛn fɛn bɛ dugukolo ka nɛmɛ a y'o bɛɛ tunu ka bɔ yen nin bɛɛ don min sɛnɛkɛforo kuma o kuma ti fɔ min bɛgɛnbalo yɔrɔ o kuma u ti fɔ olu kɔsɔn don u ye sɛbɛn bɔ ayiwa sɛbɛn min labɛnna ka ɲɛsin ka taa ayiwa bolomafara sɛbɛn ka ɲɛsin ka taa o sanubɔ gbɛndɛgɛ mun ani sanubɔ mara ninnu ayiwa mun latora nin ka datugura nin wagati in na o ka se k'o ladon ko ɲuman ni ɲɔgɔn ye ni kunnaba ye min ye o ka se ka hakilifalen kɛ o yɔrɔ mɔgɔw ani sanubɔlaw o ni ɲɔgɔn cɛ ani mun bɛ baara kɛ ka taa ayiwa farako fan fɛ o ka se ka hakilifalen kɛ ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ fɛɛrɛ mana kɛ sababu ye ka se ka dasɔsɔ mun ani sɛbɛn mun labɛnna ka bɔ an ka gouvernement fɛ n'a sɔrɔla ayiwa o bɛ se k'o kɛ cogo min bɛɛ ka se k'a ka niyɔrɔta sɔrɔ jango nin baara sen ka taa ayiwa an ka nɛgɛbɔyɔrɔ su gbɛndɛgɛ ninnu mun labilala nin o ka se k'o ladon ko ɲuman ni nigɛbɔ jɔkulu mun ani sanubɔ jɔkulu mun bɛ sigi no an ka jamana kɔnɔna na don ayiwa olu bɛɛ ka niyɔrɔta bɛ nin ko in na welelikan bɔra juruw ma ka bɔ minisiriso min ta n'o ka taa an ka sigidaw ladon ko kunna ani minisiriso min ta n'o ka taa an ka nigɛbɔ ko ani ayiwa farako kunna an ka jamana kɔnɔna na o ye welelikan bɔ ka di ayiwa o nigɛbɔla ninnu ma o ka se ka janto ka se ka to bɛɛ mun sigira o ni ɲɔgɔn cɛ o ka bolomafara nin labila sen kan o senfɛ o y'a fɔ ko ne ye nigɛbɔda jɔkulu ye o ye sanubɔ jɔkulu ye o jɔkulu 18 olu sigilen bɛ an ka jamana kɔnɔna na an fɛ nka o waati na fo kana se bi ma don jɔkulu 4 dɔ kɛra ka sababu ye ka se k'a ka bolomafara di o taara bɛn miliyɔri 9 dɔ ma an ka jamana kɔnɔna na kamasɔrɔ miliyari 39 olu labɛnna olu kɔsɔn o senfɛ don a laɲini bɛ o sanubɔ jɔkulu ninnu fɛ o ka ko bɛɛ kɛ ani Burkina Faso gouvernement o ka se ka bɛn layiru mun taara o ni ɲɔgɔn cɛ o ka se k'o layiru dafa an bɛ taa n'an ka cibɛrɛ alibere ka yira k'a fɔ ko min ye an ka kɔmɔntuma fɔra UMOA jamana olu na ka se ka fili coronavirus kɛlɛko fan fɛ o y'a filɛ o bɛ se ka na dɛmɛ di cogo min na ka ɲɛsin ka taa an ka gouvernement ma o dɛmɛ ni o tɛ dira Burkina Faso dɔrɔn ma min ye UMOA jamana bɛɛ ye an fɛ UMOA jɛkuludenw bɛɛ jamanadenw bɛɛ ayiwa o bɛ nin bonya ni karama sɔrɔ la Burkina Faso ale y'a ta sɔrɔ nin dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnen na o kɛra sababu ye ayiwa miliyɔn 500 ayiwa olu sera ka sɔrɔ ani fura tugula kɔ ka ɲɛsin ka taa kan ka se ka faamuyali kɛ an ka ciden mun taara la Amadu Ilbudo ani Emeni Kema olu ti an ka cidenw olu tɔgɔ nka ne lo kɛra sababu ye ka se k'o labɛn an k'o lajɛ k'a ɲɛsin ka taa degeba min ye coronavirus ye o ninnu sigi adamaden ka kɛnɛya ko kunna an fɛ faso kɔnɔ ani dunuya fantan naani bɛɛ la a kɛra sababu ye ka se ka na ni bɔnɔba ani degeba le ka taa nafolo ko fan fɛ ani adamadenya sabatili ko fan fɛ jugusenw kɔnɔ ani an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na o sababuya kɔsɔn don min ye farafinna tileben ka jɔkulu min sigi n'o ka nafolo ko latulu ko kunna an b'o wele ko UMOA olu nana ka se ka bonya ni karaman di min sutara minɛnw ye jango ka taa coronavirus kɛlɛko fan fɛ an ka jamana kɔnɔ ka ɲɛsin ka taa fasodenw fanfɛla la ani min ye o ye fɛn mun ye ayiwa o ka se ka nuntugunan ninnu o sutaranaw ye k'a di dɔgɔtɔrɔw ma a mana gansan a nana ni bolomafara ayiwa min ye warimugu bolosiyɛn papiye don an b'o wele ko chèque o miliyɔn 100 CFA wari la ka se ka n'o di
bonyane karama o bismillah mi docteur ba min sigini ni en fait Burkina Faso ama wole ko hôpital Tengandogo Claudine Louga ya ka foko ali non son jaleno Burkina Faso tola ay wani to kalon klitan ko na bonyane karama men dirane ko non son de la kusaba abna lu wasa sabu ay wani mi imo nyamo ka cide min sigino anga jamana konana ay ka foko ni boyanti dira Burkina Faso doroma imo jokulu dombe abdira o wati kelena o denkelon konana Claudine Louga ko o million keme mi dirando abuna kesawi ka se ka baraka munondo sa mais sikasika ke munon ye ani ka se ka Afrika nyataka di Burkina Faso don o ka se ko lawdo nyuma talanga cibere alibili amata bo minye kanyese kata shin ala nitin ka jamana ananga jamana ke onu dokulu fana ewa u bulma faraka on yonje o kera sabe kata be sulamo ka jokulu ko FIB utara ka seka Afrika to demenu sutaramana awatan ewa ka seka Afrika duma anene crimination o mana gansa ka seka Afrika seka coronavirus kala ka bo anga jamana konna chogomna ka seka famere ka do Bernard Kombelem anni saybu ginko o luchanka chide olonto la ministre kanadama ne lo kera sabe ka seko labe anko laje Soutranan wagatan nenekiri mansin o ti dore fofo ewa mansin daben ko nyuma nimbe oyi bonyene karmay ka bo shin ka gouvernement fe ko di anga sulamo ka jokluba ma amwuli ko FAIB nimbolo ma fara no dini do o kera kunu mimbe na anga chochokalo klitan ani kelema mi FAIB ka faba konena mi shin ka jamana ka chide mun sigino anga jamana kon o ka dalamna alulu no bonye o bolo koro mi shini ka jamana ka chide misigino anga jamana kona ayira ka fokuni bolma faran dini ka se ko uye ka se ka mi FAIB ka se ko o blasra mi sulamo ka jokulu ka se ka coronavirus la kele kabo anga jamana kona anu ka jokulu konna na uye fere jonjo yen fana ka to ay wa jamana fula oni nyogonche o ka sulama do ani Burkina Faso ka sulama do o ka se ka tere nyana man sigi jamana fula oni nyogonche mi mena ke sobe dina o ka tanya fe chanko de fere ni obna ke sobe ay bo fere kural be dayella jamana fulano on nyonche anen sulamo jokulu mun sigini be anga jamana konnana ani shin jamana konnana ani jambe min na kabla shin jamana kan ko tu sulamo fo ka jamana konnana do e bo kata nyada o kan jango ka se ka dala ko kuma mo be fora jasra o kan o ti sabatiliye raka foko oluye fere jonjon no tati fere mbena ke sobe ay wa jokulu fula o nyonche ka sobe ya ka obina tamame ka katabo ka jamana kon akase ka ke heresra ani jigiseme ko konna mi Burkina Faso ka FAIB nyamoy do Abouakar Yigo ali ayira ka foko abe sulamo tola abo boyana karamandi kadi shin jamana abo kulu no son delo kusaba ka nyansin kata bonya mendira ka nyansin kata coronavirus kala ko fanfa anga jamana ko anolu ka jokulu konnana fere nyana mo ka se ka nyini ka lon fora ka janyini ka lon abo ko mi shin ka sulamo jokulu aywa anu Burkina Faso ka sulamo jokulu anu dunia fantana ba kulu to mashile wala mana ka nyansin kata jambe yirala ka fo o ko gouvernement shin o ti sulamo fo o ti chankoyi anga kibara laban amata sisan kataba bodla so minye flauka jokuluba ko association tabital pulaku ulu kanyonye basige bodla so kanyasin kata asiko durna fleni tiko duro kona kaseka floka seka degumbanga jamana kona kata lakanda bala ko fonfe akanbe kaseka bono balu sigi ulu ka barasin kona abo bari kasuko ka barake sabu aywa o nyonye dabola ulu ko so karaso kaseka jokulu koro mutube ulu ka wagalen tadi jokulu koro oyo basigi ulu bena seka barake lo na tawla kanyasin kata balmaya ani flauka landa ko ni korlon ko seka sabati togomne kaseka famer kala anga chidum be RTB de la abubilla so marala obase na oye Astan Goulabu ani Kadu Romanki ulu ka seriflini nganelo kerasabe ka seko labe ankalaje Flauka jokuluba mi tabital pulaku o kasi ko durna fleni nyonye basigi ni fleni bobo dilaso nyonye ndabora kom de kaseka mo jofara nyon kan o bora mi flauka jokulu sigini na mon sigini be Burkina Faso yorobela kaseko no kulo majo ni wilele kamba na min talno katabla o ka barason kaseko kunache kaseko o ferefere ni jokulu kwa mbo borando oliyo o wele kaseka na sige o yi baraka o ka wakati kwana na chugom na ko furfuru latiko ya o ya yira ka foko geleo sorlala o yi mo hakli jigi ka nyasin kata o kan o bi kan ka baraka min ka nyasin kata mi yo flow ka landa ko na ko korlo ko o so ko yirwa chugom ne ni wakati gelea na mi la kan na balia ye sigre flina anga jamana konna na o kenbe kaseka na ne bono jama kasuko ka barasin jaman sig kofe fero konnana do uyoka miria blaminka jango akatabla oka jokulu donkan mun sigine be an fe Burkina Faso jango kasoko ka sinya sigul labe ko ka dumunda usoro goliano kono masoko ka jokulu baro kasoko ka barasonke
nga barason kɛra a ma kɛ comme olu tun b'a fɛrɛ cogo min na jɔkulu kɔrɔ ma baara ni olu kɔnɔ bɛ tagara ka se ka sigiyɔrɔ di jɔkulu kɔrɔ min nana sigi min fanga o bɛ ni mɔgɔ 17 de o kɔnɔna na dɔwɛrɛ tɛ o bɛ nana tabila min kan bɛn adamadenya ka se ka sigi jamanadenw o ni ɲɔgɔn cɛ cogo min ani fuladenw o ni ɲɔgɔn cɛ tabital pulaku olu bɛ nana ka se k'u ka niyɔrɔta don jango ayiwa yɛlɛmaniw bɛ se ka don cogo min na ani yiriwali bɛ se ka don bɛn ani adamadenya sabatili ko la cogo min na ani hɛrɛ sigi ni burkina faso tabital pulaku ka jɔkulu o di burkina faso dɔrɔn o sigilen bɛ jamana 27 lo kɔnɔna na olu ka baara sen jɔnjɔn ye min ye dɔn ka se ka filɛ fulaw ka landanko n'a ka kɔrɔlɔko o bɛ se k'o yiriwa cogo di balma burkina faso television kanbaga amanga bika kunnafoli kuna cɛyante nga ni ala ye sini yiran na ni wagati kelen na b'aw sɔrɔ sanu wagati bɛ se b'aw sɔrɔ sɔgɔmada fɛ fo kɔnɔna na ani tile woɗi sanne ndelle aadi mo gouvernement meɗen hoƴidinno e fa hannden kaŋŋeji tubakoɓe gonɗi ley leydi meɗen ɗi tawe ɗi ballita fa hannden guurete ɗi goni toon toye wonno to o aadi woni hannden ndelle keɓon famde fa hannden hoorere waldere ɗum wonno joni o ka baale alsilami en burkina faso kamɓe ɓe keeɓi balla e jungo fa hannden ɗum wonno sinwa en garan kantiren ɗo en keɓan famde ɗum wonno waldere tabital pulako leydi meɗen burkina waldere tabital pulako ɓe batiti fa hannden hooreɓe maɓɓe ɓen ndelle keɓon famde hawrine nde bobo julas wonno ko ɗum waɗi on garan pamon e majjum bisimilla moon on ndelle onon sakiraɓe on worɓe rewɓe nanoɓe fulfulde haaloɓe fulfulde kori on ñalle e jaam ndelle wakkati kibaruji meɗen ɗum woni joni on en puɗɗiran ɗo en joni ene andino ni woɗɗino ko ɗum woni joni o ka laamu leydi meɗen hoƴino aadi tawi joni o ka kaŋŋeji tubakoɓe ko woni leydi meɗen fum tawi joni o ka nokkure to kaŋŋe on ittede fo tawi kaŋŋe on no watta ɗum wonno ceede fa wallita e hiɓɓere nden en e ƴeftare seɗɗa ayo ndelle oɗo aadi fa hande to wono to ɗum woni hande yalla kaŋŋeji ɗi na yimɓe ino maati nafa majjina yimɓe matata nafa majjina na laamu ino jokki fa hande fa hayba dara yalla ɗiɗum laato na to wono to ɗum woni hande e dow ɗon en fa hande en kettino fa Ummu Diallo golle kanŋe no ngoodi bonandaji dow pilki faysini tawama golle ɗen ɓooyena golle juuti e neeɓi fuu bonanda on yiyete ley bonandaji ɗin eɗen mbawi limtude rafi ndiyam lobbam ma du rafi hebde ɗam lay woɗi pilki du bonan e tawti fa hannden hendu ndu pofeten ndu ina sabuno e ñawuji ko feeti ɗum geseji du na bona ndelle ɗum saabi ko ley sarɗiji ɗi laamu hooƴi ley ɗi sarɗiji na woodi sarɗi ittaɗo fa haybo ko boni fuu moƴƴintine woɗi na woodi fa hannden sarɗi caabotoɗo nokkuje ɗen udde ndelle o batu gaɗaɗo fa himɓe haybiɓe ɗe nokkuje to kanŋe ittete fa keɓa kalde heɓa dalili lobbo heɓe e banggal sarɗiji mbiyaɗi ɗi laamu hooƴi no watta fa hannden heɓa mono fuu anda noyi gollirta sini golle moƴƴintingol fuɗɗama tawe no yaara fa hannden no woɗiri eley ɗon yo service aji golluji golle kanŋe kamɓe jeeyi fukkinde ɗereji kolleji noyi ɓe jiiɗi gollirde e dow balla battalamu kinniɗo pilki e jawdi gondi ley leydi meɗen ley hen battalamu Nestor Bassiére o wiyano o yetti sanne e banggal batu gaɗaɗo on saabu saaboto golle ɗen wooɗa woɗi himɓe kokkodiran fa hannden hakkilloji nafuji ɗumɓen eley ɗon keɓon famde ke dow nokkuje 17 to kanŋe ittete nayle majje kokki adase mumen ko ɓuri milliard ji 9 ndelle keɓon famde adase ɗe nokkuje fuu ina ummo milliard ji wo ronje e 9 ley ɗon batta laamu wiyana na lamni ke batu on yaltinan ko nafata ɓiɓɓe adama en ayo woɗi sanne ndelle keɓon famde leyɗe ɗum wono joni o ka leyɗe 6 kawruɗiɗe de gaɗi waldere wiyetede UEMOA
ndelle leyɗe ɗen en fof mon moɓɓen fof heeɓi ɗum wonno joni o kam balla e juuɗe UEMOA ɗo e habdude ɗum wonno covid 19 leydi meɗen Burkina Faso o batta laamu kinniɗo fa hannde cellal kanko wonno keɓuɗo hokkaɗo moƴƴere nde ɗum wonno hôpital tengandogo toon ndelle sekka ko watta hono million ji temedde joyyi e fa hannde kaɓɓitirɗi ni fa wallita fa hannde doctoroɓe dariɓe ina cawra yimɓe e dow habdude fa hannde ñaw coronavirus ngol ayyo ndelle keɓon famde dow ɗo noon neɗɗo biyeteɗo Amadou Ilboudo kamɓe landiri somi kamɓe tawno toon ka en kettino fa hannde firta dokkal ngal ɗen e fa hannde dande Oumou Diallo saabe tiɗormaji ɗi ñaw covid 19 waddani himɓe e tawti saɗɗaji kewtiɗi riiku ɓiɓɓe adama en dental daranigal no gurna ɓiɓɓe adama en ɓeydori gongal UEMOA sarwisi kaybiɗo ɗum wonno jawle leyɗe men ɓaleeri gonɗe funnangue hirnangue sawal e ɓaleeri hokki leydi men lefoy kaɗoyi ñaw covid 19 nangude neɗɗo e tawti fa hannden lokotoro en du keeɓi baka muɗum ko feeti ɗum e kokki buuɗi alkadara million ji keme joyi buuɗi men CFA ndelle dokkal ngal hokka kana keengal sappo lewru jukaru le suudu luktoruru tengandugo ko heewi no anditira hôpital Blaise Compaoré eley hen mbatta laamu kinniɗo jammo wiyana dokkal ngal leydi men heeɓi ngal leyɗe keddiɗe du keeɓi hono maggal e wawtu gooto eley hen Claudine Lougué e million wiyana buuɗi ɗin codirte guineji ittoji ƴiƴam e tawti fa hannden guineji awnirɗi noon ndu watta ko himɓe fa hannden cawre fa wooɗa geegal ndelle fa hannde e dow banggal dokke ɗon e ndelle keɓon famde waddere hawnodirde mbaale alsilami en leydi meɗen Burkina Faso ndelle keɓon famde kamɓe kenga nde en kamɓe ɗo hecci kenga nde ɓe keeɓi dokkal e juuɗe fa hannde ɗum wonno chinois en ambassade chinois en wonno hokkuɓeɓe fa hannde kaɓitirɗe e dow habdude ɗum wonno joni okka ñaw coronavirus ngu ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en neɗɗo biyeteɗo Bernard Combelem kamɓe saybi jungo kamɓe tawno toon ka en kettino fa hannde firto on e fa dande am nde Oumar Tamboura ujunaji sappo leffel hinere ko fofirte e kaɓitirɗe muɗum ɗum wonno fa hannde kaɓitirɗe dokotoroɓe ko gouvernement Sine hokki waldere alsilami en Burkina Faso wottindinowo banggal politique ambassade Sine kan wonno jaaruɗo ngal ɗo dokkal suudu mawndu waldere alsilami en Burkina Faso toon hokki ɗum e ñalande keenga sappo e go'o lewru uttun o wiide fa hannde ngal ɗo dokkal natatano e dow lawol fa leydi Sine wallita leydi meɗen Burkina Faso e habdude ñaw covid 19 woɗiɗo fa hannde ɓe mbi ɓe pilata kono fa tawe alsilami en leydi Sine e alsilami en leydi Burkina gondal e gollidal wona hakkude maɓɓe dow ɗon e fa hannde kamɓe hooreɓe waldere alsilami en Burkina Faso ɓe mbi kamɓe ɗo ɓe dokeke lawol fa tawe kamɓe ɓe mbawi ummade ɓe jaaha Sine ɓe daaro fa hannde sakiraɓe maɓɓe alsilami en wonɓe leydi Sine to noy wono no gurdam ɓe yarata hono ɗi golleji e gondal fu fa fiilo fa hannde joƴƴina jaam e gollidal hakkude alsilami en leydi Sine e leydi Burkina Faso ndelle suudu baba waldere tabital pulako noddago maɓɓe ngo hawrodiri jamare fa heewi ɗum wonno ñande alal partiɗo o lengallure Bobo Djilos to ndelle keɓon famde fa hannde nde ɗo waldere tabital pulako o dow congrès maɓɓe joyoɓo wonno koɓe noddiri jamare nde ayo ndelle keɓon famde ley congrès on ɗum kamɓe waldere nden ɓe cañi ɓe mbayliti joni o kam hooreɓe ɓen woodi hooraɓe heeɓe ɗum wonno joni o ka joƴƴinaɓe saabu wonnoɓe ɓen en kanti ɗum wonno joni o ka aadiji balɗe ɗe mbiyano gaɗanoma duuɓi ɗi mbiyano gaɗano de e laatade hoore nden ayo ndelle keɓon famde ɗon e fa hannde neɗɗo biyeteɗo Assane Gourago kamɓe kadure men ki kamɓe wonno ko tawno tom ka en kettino fa hannde firto hawrino maɓɓe nde ɗen e dande Oumou Diallo joyoɓal kawrital waldere tabital pulako waɗi le gallure Bobo Djilos ngal kawrital hawritana jama kewɗo garɗo fa hettino golle ɗe ardiɓe nde waldere golli le mandat a été un mandat difficile sarɗi momin kokka yottake ele wowtu momin kokka on min kawri e tiɗormaji sanne e miccintinde on du nde waldere na dari fa ɓeydari heɓe e banggal haala ka musidɗen e tawti fa hande fina tawaji fulɓe
ndelle rafi ndenagu saabake golle kewɗe gollaka sabu ko wanni himɓe yo ndenagu Ce qui yonkiɗum préoccupe aujourd'hui les populations, c'est la question de survie. e ley ɗon paamonke tiiɗormaji kaɗay yimɓe bureau gollude ndelle o bureau sarɗinmo hokkano yottake jonin o ɓe kokkan woɓɓe kaybo nde waldere e ley ɗon ɓe yimɓe heeɓe haywotoɓe waldere nden yoɓe sappo e gueɗɗo Je voudrais placer le mandat du bureau entrant sous minen yimɓe heeɓe gollal amin min darnana ɗum dow kawral kaldal potal ndelle tabital pulaku ne jeeyi gollude gollal muɗum dey darano jaam e dewral nder leydi meɗen Burkina Faso l'amélioration de la cohésion sociale au niveau du Burkina Faso. ele hen keɓon famde ke waldere tabital pulaku na tawa ley leyɗi no gay e jeɗɗi nder adunaru ndelle gollal muɗum aranal du yo daranade ɓeydari fina tawa fulɓe gueɗa ndelle suudu baba ɗo wono to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde sine allah jaaɓi fo jawgoɗen e fa hannde min gartan fajiri majjum e gaɗa e sallifana fo e hokkude on fa hannde kibaruji meɗen ko laati ko ɗum wonno ko tilsi e moon ndelle suudu baba ɗo wono to kibaruji ɗi kaaɗi miɗen mbiya on fofo moɗon aɗa wan ñallen e jaam allah ren e reena leydi me e reena koreji meɗen fofo moɗon. an bɛ kan k'an yɛrɛ tanga ko fila dɔ ma